générale 1 sur le ln de n, il diverge. عندك دابا غادي المهم قلنا لا سيري التر موان 1 اس ان sur le ln de n converge ياك ولا série de termes général 1 sur le ln de n converge diverge alors la somme de moins 1 os n la série de termes général moins 1 os n sur le ln de n plus 1 sur le ln de n il diverge c'est-à-dire la série التر اللي عطاولنا في الاول راه ديفيرج حتى كنا قسمنا على جوج لو تيرم جينيرال ديالها قسمنا على جوج ديال لو تيرم وخدمنا كل تيرم بوحدو لو تيرم سيري لو تيرم جينيرال ديال موان 1 اس ان على لين دو ان هي لا سيري الترن خرجتنا راه كونفيرج تحققوا لي تخوا كونديسيون بالنسبه لي سيري لا دوزيام سيري ديال لا دوزيام تيرم جينيرال لا سيري بواحد على لين دو ان قارناها بواحد على ان خرجنا سيبيريور واحد على ان واحد على ان لا سيري هارمونيك كما ديمونطريناها قبيله كانها ديفيرجونس الوغ ديريكت الوغ دابخي لو كريتير دو كومباريزون اللي باقي نشوفها من بعد نقول بان لا سيري دو 1 سيغ لين دو ان اي ديفيرج عندك واحده كونفيرجي اخرى ديفيرج قلنا هاد قبيلاتي الوغ لا سيري دو جينيرال لا سون ديالهم راه ديفيرج هادوما هنا جوج اكزومبل تريتيناهم يعني واحده كونفيرجي اخرى ديفيرج يعني شي كيسيون اوتو ces exemples يطرح هاد لي كيسيون Ok, aucune question. Alors, on peut la page suivante. Vous laissez absolument convergent. Entre nous, les séries absolument convergentes. C'est quoi une série absolument convergente? On donne la définition. La série est absolument convergente. C'est la série de termes généraux, la valeur absolue de UN est convergente. Pourquoi je comprends une série de termes généraux UN est absolument convergente? Et là, je trouve que la série, la valeur absolue de UN, la valeur absolue de la série, la valeur absolue de termes généraux UN est convergente. حل في الانتجرال نفس التعريف هنايا ديك لا سون كنا في الانتجرال كنا كنديروا الانتجرال مش عارف على بروبوزيسيون قال لك toute série absolument convergente est convergente. إلا كانت عندك شي série absolument convergente راها convergente. mais العكس لا راه يمكن تكون عندك série convergente mais n'est pas absolument convergente. اللي غنشوفوها من بعد. دابا المهم هاد البروبوزيسيون نقولوا عليها. إلا قال لك مثلا بين بأن شي série convergente يمكن تفكر تينا ولا أنت أنك تبين بأنها absolument convergente وتقول نيشان de conclusion تقول بأنها convergente. مي العكس لا مي زعما الا قال لك بينا بان ابسولومون كونفيرجونت وشتي بينتي بان كونفيرجونت قلت له ابسولومون كونفيرجونت لا ان هاد البروبوزيسيون صحيحه في المنحى المباشر ماشي في المنحى المعاكس لا صحيح في المنحى المباشر سون ديريكت الوغ ليكزومبل غنشوفوا اكزومبل ديال هادشي عندك اختاروا لا سيري موان 1 اس ان سور ان فوا ان بلس 1 غادي نشوفوا لا فالور ابسولو دو موان 1 اس ان sur n fois n plus 1 هاد لا سيري هادي ديال لا فالور ابسولو يكونفيرج علاش n fois n plus 1 لا فالور ابسولو ديالها هي 1 sur n fois n plus 1 وهاد لا سيري هادي كونفيرج بحال قلنا قبيلاتي الوغ راها كونفيرج Alors, tu fais la série moins 1 os n sur n, n plus n est absolument convergente. La série de la valeur absolue de moins 1 os n sur n plus 1 est convergente. C'est ça, d'ailleurs, on a absolument convergente. Et c'est la valeur absolue de moins 1 os n sur n fois n plus 1. Tu peux تساوي واحد على n fois n plus 1. ولا série de واحد على n fois n plus 1 راه درناها قبل شي خرجت بينها converge. Alors, la série de termes généraux moins 1 os n sur n fois n plus 1 est converge.
alors la série moins 1 1 sur n fois n plus n est absolument convergente. Les exemples des intégrales. Donc, il y a une question autour de cette partie. Aucune question. Okay. Sur la page suivante. Oui, la réciproque de ce théorème est fausse. Ok. La réciproque de théorème est fausse. شنو c'est-à-dire إلا كانت عندك une série converge راه ماشي بالضرورة تكون absolument converge. غنشوفوا في هذا l'exemple هذا. La série de moins 1 ou n sur n est convergente, mais n'est pas absolument convergente. C'est-à-dire la valeur absolue de moins 1 ou n sur n شحال كتساوي؟ كتساوي 1 ل n. ولا série harmonique راه diverge. Alors, la série de moins 1, la valeur absolue de moins 1 ou n sur n diverge. Alors la série de moins 1 ou n sur n n'est pas absolument convergente. Elle converge, mais n'est pas absolument convergente. C'est-à-dire, le sens indirect de la proposition اللي شفناها قبيلتي راه ماشي صحيح. فهمتي؟ يعني ماشي بالضرورة كنقول لك انا كونفيرجونت تقدر تكون كونفيرج ابسوليمون كونفيرج. حق ما نقدروش نحددوها يعني ماشي يعني كونفيرجونت تقدر تكون ابسوليمون كونفيرجونت وتقدر ما تكونش ابسوليمون كونفيرجونت على حسب السيري اللي عندك. Ok, une définition, une série numérique qui converge, mais ne converge pas absolument, et c'est semi-convergente. Il y a une série numérique converge, mais n'est pas absolument converge. Cette série la nature est semi-converge. La nature de cette série est semi-converge. Semi-convergente. Semi-convergente. Ok. Je sais question pas de la remarque aussi. Il n'y a pas de question. Ok. La place suivante. Ah si. Comme présenter la classe live, là. Ok. Dans cette section, nous nous avons intéressé en série à terme réel positif. C'est-à-dire, nous voyons les séries de termes réels positifs. Série à terme réel positif. Les séries de termes réels positifs, le terme général d'elle, UN, I1, I2, jusqu'à UK, ce sont des termes réels positifs. Tous les résultats que nous obtiendrons pour les deux séries resteront vrais pour les séries à terme négatif. Les résultats, les séries restent vrais pour les séries à terme négatif. Il suffit d'adapter de l'énoncé et de démonstration en remplaçant croissante par décroissante. ماجوري كنعوضوا ملي كنجيو هذا غنعوضوا كرواسونت باغ ديكرواسونس بالنسبه هذا لي تيرم نيجاتيف كنعوضوا كرواسونت باغ ديكرواسونس ماجوري باغ مينوري بلس لانفيني باغ موان لانفيني. هذا هما الفرق بين ملي غادي نجيو نتريتيو دي سيري دو تيرم ريال بوزيتيف وما غادي نتريتيو دي سيري دو تيرم ريال نيجاتيف. هذا هو الفرق بيناتهم. اوكي نشوفوا لا باج سويفونت. نبداو بلي سيري ا تيرم ريال بوزيتيف. Une série sigma de n est à terme positif si n est supérieur à 0. وهذا اللي قلنا. Série terme positif si le terme général ديالها est positif. C'est-à-dire U1, U2, U3, U4 jusqu'à UN, ce sont tous positifs. Pour tout n entier n. Remarque, là c'est une série n vérifiant n supérieur à 0 pour n supérieur à 0, c'est appelé série à terme positif. Maintenant, avec série ما معرفاش non définie en 0. كتبدا مثلا سيري 1 ل n. 1 ل n est une série de termes positifs pour n supérieur à 1. Pour n supérieur à 1. Oui. Une suite de sons partiels Sn d'une série à terme positif et croissance. C'est-à-dire la suite de sons partiels de les séries positives et croissance. إلا جينا نحسبوا لا سون بارسيال تاع إلا جينا تبدلنا لا سون بارسيال
راه تلقاوها كرواسون لي séries à terme positif غتلقاوها